Ebi foli la senga provo serema barika. Itogo na ponga musa yo. Itogo na musa konta barika. Musa togo na ponga musa konta. Itogo na ponga barika. Itogo bifole ka musa yo. Itogo bifole musa barika. Itogo bifo raju dongo laja. Itogo bifo ala barika. Itogo na ponga musa yo. Itogo na musa konta barika. Itogo na ponga musa togo na ponga. Nenu kamela musa konta ma. Itogo befo musa konta barika. Musa itogo before rajo dongo la. Itogo befo musa konta barika. Musa itogo before nindine demena. Itogo befo musa konta barika. Musa itogo before wadine kanuna. Itogo befo musa konta barika. Itogo before kurane tego fe. Itogo befo barika. Ala itogo before nintala corona. Itogo na fo barika. Itogo na fo nintara kilebi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم نيو بالمك موسى كونتا مانكاي بمكو مالكوني انو ankelen ko fe ka shaytani gen ka banga nin jemu kaina no iblisa le satan le démon o shitana mi farakuruna kiruna seti masara manfe kada aka kafa naka yada kan anya ansisini masatogo mi dunya ne malla bolentigi ani lahara ne makrengren tigi oko ansola ka tanto blakata o masakelema mi dunya bela jene matigi alai ola amba o bela jene fo ni islamaya furuba folie arajo yin lamin baga che ana muso keren nyala radio Befo International anga fuli ba bela jeni arajo yin barake baga che ana muso anga fuli ba bela jeni abal make musa konta mi naka nyini bolla fencha mankan nga recherche bol la fencha mankan keren nyala dine kono ani medicine kono nga recherche bol la nunu kan kosebe science kono nga recherche bol la nunu pekan ambi walanda belebele min kuna nanya damine inshallah akoba kono fana ka sama ntain fogata se ala yerenya watima kada ka walanda min do akono ferelendo annafaka bo ambe duwa woke ala ka lamen kulo nyuma ana famia akili nyumandi ambal maslame bela genema aninka lakali ne nyuman dinere ma ala kana shitana ta do anda ala ka ala yere ta do anda ala ko ke kira boyena barka ko son wa sole ala rasul ola amega kuma minka abifo de ma ko le temps wala ndan yere titiri ni donkan bala o de le time wati ni ngo karamoko kwa makotuma kadaka ni ya fotu madola iyere fakam memba ko name tuwa ukan fana memba ko ba fama ko le temps arabu kam memba ko ba fama ko al waqtu o amina kuma o de kan keren yala anko mango nafa babe kuma ina anda bina se o nafa ma dondoni o de lamba nyina au bela jenefe emission kana fo au ko fona akera lozira gele mogo min balika alame
ko gbalancuna mɔgɔ min kan min y'i bali k'a lamɛn dekun dɔ y'i sɔrɔ min y'i bali k'a lamɛn ka d'a kan walanda o walanda i bɛ taa sɔrɔ nafa dɔw de bɛ o lamɛnni na k'o fara i ka kɔrɔlenw kan an bɛ dugawu kɛ ala k'an ni sababa bɛn wa kuranna kumaw fana don hadisa kumaw don siyansi kumaw don n'o ye bikile dɔnniya kumaw i kɛra mɔgɔ mɔgɔ ye bɛɛ b'i ka tata t'a la bɛɛ b'i ka faamuta faamu a la bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ a la kuma la surunya la mɔgɔkɔrɔba fara denmisɛn kan mɔgɔ kalannen fara kalanbali kan bɛɛ bɛ se k'i ka nafa sɔrɔ émission in kɔnɔ an y'a dabɔ o de kama ka da nin bɛɛ kan nafa dɔw bɛ émission in lamɛnni na i n'a fɔ misaliyala tuma dɔw la an b'a misaliya teliman ta dɔrɔn bangedon nafaba dɔw b'a a la adamaden yɛrɛ kan waati fana nafaba dɔw bɛ waati ɲɛdɔn na adamaden kan ka d'a kan kuranna yɛrɛ datura waati la ala yɛrɛ ye kali waati la kosɛbɛ i n'a fɔ a b'a fɔ yɔrɔ min na ko wale asiri ko n ye n kali tuma la nin bɛ kuranna suran min kɔnɔ n'a bɛ f'a ma ko suratul asiri a bɛnna chapitre 103 verset 1 masa aramani yɛrɛ de y'i kali waati la kuranna fan caman fɛ a b'i kali waati la tuma i n'a fɔ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ni ala mankai ako par le temps ne ala nyen kali tuma la wati la ni do ba famu nyen kali la ansara la l'homme est certes en perdition ko adamaden an bebi bonne kono gere kono sauf ceux qui croient fona kera moko ye munu limani alembe nu dengenalen do croyance be moko munu na et accomplissent les bonnes œuvres ninka nyuma nyauke s'enjoignent mutuellement la vérité ninka nyogon chou ka nyogon nyamorea ka ke chenka et s'enjoignent mutuellement l'endurance ka nyogon chou ka nyogon nyamorea ka ke munyunka na bifama ko sabali o sura yin wasara shereye an donkana ola ibena yetuguni sura wɛrɛ be u b'a fɔ ma ko suratul la destinée suratul kadir ala ye latigɛ ko fɔ sura min kɔnɔ sura min tɔgɔ dara latigɛ fana la a bɛ bɛn chapitre 97 verset 1 ka taa bila 5 la ka da ka ale yɛrɛ bɛɛ lajɛlen aya 5 de ye kuranna sura 97 don an bɛna kuma ale aya min kan kosɛbɛ kosɛbɛ o de ye ala b'a fɔ yɔrɔ min na bismillahirrahmanirrahim a ko inna anzalnahu fi laylatul qadr a ko wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alfi shahrin nafra ko inna anzalnahu fi laylatil qadr ni ala yɛrɛ de mankan ye k'ale kuranna in
jigi Lailatul Qadri su kɔnɔ ko mun de bɛ i ladɔnniya jɔn de b'i ladɔnniya Lailatul Qadri su la n'a bɛ fɔ a ma ko latigɛ su ko Lailatul Qadri khayrun min alfi shahrin ko ni ma latigɛ su in dɔn ko o ka fisa Ala bolo ka tɛmɛ kalo 1000 kan. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois ni Ala mankan. O b'a yira ja waatiw tɛ kelen ye tumaw tɛ kelen ye masa in yɛrɛ bolo. Su dɔw ka bon ni su dɔw ye, su dɔw nafa ka bon ni su dɔw ye, waati dɔw fana ka fisa ni waati dɔw ye, tile dɔw ka fisa ni tile dɔw ye, don dɔw ka fisa ni don dɔw ye, kalo dɔw ka fisa ni kalo dɔw ye, fo ka taa se san dɔw ka fisa ni san dɔw ye. Aw b'a faamu cogo min? Waatiw tɛ kelen dɛ, ni Ala yɛrɛ mankan ye. Ni ye Ala yɛrɛ mankan ye ka seereya kɛ, o bɛ wasabɔ anw bolo, o bɛ recherche kɛ kun bɔ anw bolo. O don an fana tun ye kuma bila yɔrɔ dɔ la, inshallah walasa ka kuma in dafa, kuma in ka ɲa, kuma ka sabati, an bɛna an kɔtɛrɛma bɔ dɔɔni walasa ka dɔ fara an lamɛnbagaw ka faamuya kan. O la an bɛna Ala y'i kali yɔrɔ minnu na, Ala y'i kali yɔrɔ minnu na, an bɛna dɔɔni fɔ olu la. A y'i kali waati kan yɔrɔ minnu na, a y'i kali waati la n'a bɛ fɔ a ma ko tuma yɔrɔ minnu na. Masa Rahamani yɛrɛ a y'i kali kalo ani dolo ani o n'a ɲɔgɔnna planètes la waati minnu kɔnɔ ani kuranna fan minnu fɛ, an bɛna dɔɔni dɔɔni fɔ olu kan inshallah. O dɔ ye mun ye? Kuranna sura dɔ bɛ yen nɔ, u b'a wele ko suratu l'étoile. Ala ye dolo ko fɔ sura min kɔnɔ, ni dɔw b'a faamu arabukan na, suratu Najm na. Chapitre 53 verset 1. Ala y'i kanto yen nɔ, a ko wa najmi idha hawa, par l'étoile à son déclin. Nyen kali dolo la tuma min n'a bina. Nyen kali dolo la n'a bina. A ye kalili ta ka sura wɛrɛw caman sɛgɛrɛ, i n'a fɔ an bɛna an da don min na sisan n'a bɛ fɔ a ma ko suratu l'événement. Ni dɔw b'a faamu suratu Waqiya la, chapitre 56 verset 75. A ko cogo di o aya in kɔnɔ? A ko fala uqsimu bi mawaqi'il nujumi. A ko non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament. Ni Ala yɛrɛ mankan ye. Ko n ye n kali dolow dagayɔrɔ la, wa Ala ye min fɔ nin aya in duguma, a ko kalininba de bɛ nin yɔrɔ in na hakilikisɛtigiw bolo. Ni mɔgɔ min bɛ ko dɔn, a ko nin ye kalininba ye dɛ, a ye kalinin min kɛ nin ye, o b'a yira kabako dɔ bɛ nin yɔrɔ in na. Ala bɛ fɛ ka o suda mɔgɔw la. O b'a yira ja kabako dɔ bɛ dolo ninnu na ani kalo ninnu na ani tile ninnu na. O bɛ mun yira? N'i nana ka na bɛn don dɔw ma, ka na bɛn tile dɔw ma, ka na bɛn kalo dɔw ma, ka na bɛn san dɔw ma, i bɛ se ka nafa dɔw sɔrɔ o la, i n'a fɔ i bɛ se ka tɔɔrɔ dɔw fana sɔrɔ tuma dɔw. Ko foyi tɛ kɛ ni sababu t'a la, kow bɛɛ n'u sababu don.
o la an bɛna tɛntɛn ka don suratu wɛrɛ kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko suratu le revêtis des manteaux n'u b'a fɔ a ma arabukan na ko suratul mudassir chapitre 74 verset 32 ka taga bila 34 la ala b'i kanto yen nɔ a ko kella wal kamar a ko non par la lune nyen kali kalo la ne masara mani yen kali kalo la o b'a yira ja ni ya ala keto k'i kali fɛn o fɛn na kabako dɔ b'o kɔnɔ kuma in nafa ye min ye nin y'an dontɔ ye olu kɔnɔ dɔɔni dɔɔni ko dɔw bi kalo kɔnɔ bɛɛ tɛ min dɔn inshallahu an bɛna an da se nin bɛɛ ma ni bangera ka bɛn kalo dɔw tile hakɛ dɔw ma o bɛ wolo ko wɛrɛ la inshallahu an bɛna an da se nin bɛɛ ma o la an bɛna don sura wɛrɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko suratu la résurrection n'u b'a fɔ a ma arabukan na ko suratul kiyama chapitre 75 verset 1 o la ala ko cogo di a ko la uqsimu bi yawmil kiyamati a y'i kali lahara jɔkɛnɛ tuma de la donc nin bɛɛ ye ala kalentɔ ye a ka tanw na waati minnu bɛ yen n'ala y'i kali u la ani a y'i kali planète minnu na doolo minnu na kabakofɛnba minnu na n'u ka influence bɛ adamaden kan o kɔrɔ ye u ka kɔlɔlɔ dɔw bɛ se ka se adamaden ma i n'a fɔ u ka hɛrɛ dɔw bɛ se ka se adamaden ma ni bangera ka bɛn ni tile hakɛ dɔw ye dɔgɔkun kɔnɔ kalo hakɛ dɔw ye san kɔnɔ an da bɛna se nin bɛɛ ma o de la an k'aw man k'aw ka kunnafoni ninnu lamɛn wa kuranna kumaw de bɛ ka fɔ aw ye ani siyansi kumaw n'olu bɛ fɔ a ɲininen don aw fɛ a k'o lamɛn a bɛ baraji sɔrɔ a lamɛnni na maa min bɛ kuranna kalan o tigi bɛ baraji caman sɔrɔ la aw fana minnu b'a lamɛnna aw bɛ ka baraji caman sɔrɔ wa an bɛ ka dɔnniya kuma de fɔ arajo kɔni bɛ n'a fɔ université de n'aw ma université dɔn a bɛ n'a fɔ kalanyɔrɔ belebele minnu bɛ yen ni mɔgɔw bɛ taa kalan k'a la arajo y'o ɲɔgɔn dɔ de ye n'i ye arajo kelen jɔ dɔrɔn a bɛ n'a fɔ i ye université kelen jɔ tuma dɔw la yɛrɛ a ka ca hali ni université kelen ka d'a kan dɔnnibagaw caman de bɛ passer arajow kɔnɔ ka dɔnni di dɔrɔn mɔgɔw ma e b'i sigilen to i ka so kɔnɔ i bɛ ka kalan i bɛ ka fɔri i bɛ ka se fɛnw na i bɛ ka fɛnw ɲɛdɔn nafaba bɛ arajo lamɛn na kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnyala dɔnniya kuma ninnu bɛ ka fɔ i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnyala kuranna kuma ninnu ni ninnu bɛ ka fɔ hadisa kumaw n'u bɛ ka fɔ siyansi kumaw n'u bɛ ka fɔ i k'u lamɛn nafaba b'a la o la masa in y'i kali a ko non je jure par les jours de la résurrection la uqsim bi yawmil kiyamati ko ale ala yɛrɛ kalenna lahara jɔkɛnɛ la lɔ don la b'a yira waatiw kabakoba dɔw de bɛ waatiw kɔnɔ n'an bɔra o la an bɛna don suratu l'obscurcissement n'u b'a fɔ a ma ko suratu takwir arabukan na chapitre 81 verset 15 n'o ye kuranna sura 81 na o aya 15 na ka taa bila fɔ 18 na ala ko cogo di a ko fala uqsimu bil kunnas a ko non je jure par les planètes qui gravitent k'ale ala k'a b'a kali planètes la minnu n'u bɛ munumunu
fo cogo wɛrɛ la n'u bɛ kɔtɛrɛma bɔ al jawaril kunnas qui courent et disparaissent minnu bɛ boli ni ka tunu o planètes misaliya an bɛna dɔw fɔ a la. Voici la liste des planètes de notre système solaire. An ka tile ka denbaya ka planète lakodɔnnenw an bɛna dɔɔnin fɔ olu kan min lisi b'an bolo kɔrɔ. O fɔlɔ ye Mercure ye, filanan ye Vénus ye, sabanan ye la Terre. N ye tɔ fɛn fɛn fɔ nin ye o bɛɛ ye sanfɛ planète dɔw ye. La Terre in an filɛ o de sanfɛ n'o ye dugukolo ye. 4e ye Mars ye, 5e ye Jupiter ye, 6e ye Saturne ye, 7e o ye Uranus ye, 8e o ye Neptune ye. Nin ye Ala kalenkan de ye ninnu na. Kabako ba bɛ nin kuma ninnu kɔnɔ. Inshallah an bɛna détail di ninnu kan. Nin bɛɛ Ala ka dugukolo wɛrɛw de ye ka fara an ka dugukolo in kan. An filɛ min kan nin ye dugukolo wɛrɛw bɛ Ala bolo sanfɛ. Olu de tɔgɔ fɔ kan filɛ nin ye wa Ala kalenkan filɛ o dugukolo ninnu na an'u ka kabako dɔw. Ani u bɛ se ka hɛrɛ minnu lase an ma ani u bɛ se ka tɔɔrɔ minnu lase an ma. N'i bangera ka bɛn tuma dɔw ma ninnu dɔw ka tɔɔrɔ bɛ se ka s'i ma i n'a fɔ u ka hɛrɛ dɔw bɛ se ka s'i ma cogo min. Sababu bɛ fɛnw na nin ye tiɲɛ ye. Allahu akbar. O la n'an tɛmɛn'o kan masa in b'i kanto hali bi. A ko waleli iza asa. A ko par la nuit ne Ala n ye n kali sufɛla la quand elle survient. N ye n kali su la tuma min na n'a kora. Fɔ cogo wɛrɛ la tuma min n'a a dibi donna. Ala y'i kanto tuguni wa subihi iza tanafasa. Et par l'aube n ye n kali kɛnɛfaranda la n'o ye sɔgɔmada ye quand elle exhale son souffle. Quand elle exhale son souffle. Souffle de bina fɔ n'a ninakili la tuma min n ye n kali sɔgɔmada joona la tuma min na n'a ninakili la. N'an bɔr'o la an bɛ don suratu la déchirure kɔnɔ ni dɔw b'a faamu arabukan na suratul inshikaku. Kuranna sura 84 na o aya fɔlɔ fo ka taa se 6nan ma. A bɛ kuma kosɛbɛ. Suratul inshikaku an bɛna se a aya min ma walasa ka kuma yɛrɛ kuntagala surunya komi an ka waatiw y'an ta an tɛgɛ ma dɔɔni. Aya 16nan ani aya 18nan an bɛna o fɔ k'a dan yen o sura in kɔnɔ. A ko cogo di? Fala uqsimu bi shafaki. A ko non, je jure par le crépuscule. Ko n ye n kali findonda la fɔ cogo wɛrɛ la n ye n kali dibi don waati la ni an b'a fɔ a ma an fɛ yan ko fitirida. Wa leli wa ma wasaka. Et par la nuit n ye n kali su la et ce que elle enveloppe. Ani su bɛ fɛn o fɛn datugu n ye n kali o bɛɛ la. A kaliba bɛ nin yɔrɔ in na dɛ. Inshallah don nataw la n'Ala ye si d'an ma an bɛna détail di nin bɛɛ kan. An kɔni bɛ k'an da tututu u la dɔrɔn ka taa fɔlɔ. Wal kamar iza tasaka. Et par la lune quand elle devient pleine lune. Ko n ye n kali kalo la tuma min ni a dafara kɔn. Nin ye tiɲɛ dɛrɛ e Ala
ni an dontɔ ye dɔnniya kɔnɔ walasa mɔgɔw ka nin kuma in faamu k'ale ala y'a kale kalo tile 14 su la an b'a fɔ waati min ma ko hali n'i ka miseli bɔra ka bin k'i bɛ se k'a ta o y'a sɔrɔ lampan yelen t'i bolo tɔrɔsiminɛ t'i bolo yelen foyi t'i bolo kalo yelen bonya kojugu kalo tile 14 su ni ala yɛrɛ de kalenkan ye o la kabako dɔw bɛ nin fana kɔnɔ adamadenw kan kabako b'a kɔnɔ an bɛɛ ye adamaden bɛɛ ye mɔgɔ bɛ yen nɔ n'i bɛ dugukolo in sanfɛ kabako ba dɔ bɛ nin yɔrɔ in kɔnɔ inshallah an bɛna don o kɔnɔ kɔfɛ bilahi kalo dafalen tɛntɛntɛn a tile 14 su kabako baw b'a kɔnɔ an bɛna an da se nin bɛɛ ma an bɛ dugawu kɛ ne ni lamɛnbagaw ala ka sija ni kɛnɛya kalifa an na nin ye ala mankan ye kalinin bala kalinin min ni kunkolo kan ka firifiri yɔrɔ min a ye kalinin cogo la a ye donna gundo kɔnɔ min bɛ farikansiw wuli masa ramani donna gundo kɔnɔ nin yɔrɔ in na min bɛ ɲɛjiw kɛ koliji ye ala nin kuma in ka bon de bilahi an donna yɔrɔ kɔnɔ min n'a bɛ hakilimaw bɛɛ bila ka taasi k'a dɔn k'a fɔ ko dɔw bɛ yen n'an bɔra o la an bɛna don sura min kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko suratu l'asr nocturne asr nocturne de kɔrɔ ye suratu tɔrik arabukan o b'a wele ten suratul tɔriki a bɛ bɛn kuranna sura 86 ma o aya fɔlɔ fo ka taa se a sabanan ma an mako bɛ aya minnu na kɔni a ko cogo di wa sama'i wa tɔriki a ko par le ciel n ye n kali sankolo la et par l'astre nocturne wa n ye n kali sufɛ sanfɛ fɛn ninnu na n'o ye kalo ni dolo yelen bɔ fɛn ninnu sufɛ n ye n kali u bɛɛ la arabukan na wa sama'i wa tɔriki a kɔrɔ de bɛ taa bɛn k'a kalenna sankolo ani sufɛ nabaga la wa ma adraka ma tɔriku et qui te dira ce qui est l'astre nocturne jɔn de bɛ la dɔnniya ko mun de ye sufɛ nabaga ye n'o ye sufɛ dolo ninnu ye jɔn de b'i la dɔnniya o kunnafoni na an-najmu thaqibu c'est l'étoile vivant brillante ko ye étoile ye minnu ye yelen bɔ fɛnw ye o ye sanfɛ fɛn ye u bɛ yelen bɔ ka yeleku kosɛbɛ ni fanga ye an bɛna o kuma in sonsoro yen nɔ ka bila don wɛrɛ ɲɛ inshallahu émission min bɛ da nin kan an ye nin bila yɔrɔ min na ten tɛku an fana bɛ sin ka dɔ in tugu o la ten tɛku nafa jumɛnw yɛrɛ de bɛ an kan émission in yɛrɛ lamɛnni nafa jumɛnw b'a la ani o kɔ quelles sont les importances de connaître notre jour de naissance nafa jumɛn de bɛ anw ka bangedon dɔɔni na an kan nafa jumɛn de bɛ anw ka bangedon a bɛnna ni kalo tile hakɛ minnu ye nafa jumɛn b'o dɔɔni na an kan a bɛnna ni farafin kalo tile hakɛ min ye nafa jumɛn b'o dɔɔni na an kan a bɛnna ni tubabu kalo tile hakɛ min ye nafa jumɛn b'o dɔɔni na an kan a kɛra kalo jumɛn kɔnɔ a kɛra san jumɛn kɔnɔ nafa jumɛn bɛ o dɔɔni na an kan olu filɛ ka fɔ aw ye aw balimakɛ Musa Kɔntan fɛ yan'o cɛ a y'aw labɛn n bɛna tila ka téléphone numéro dɔ labila
n'o ye n yɛrɛ ka numéro ye numéro 2 Orange ni Maltel ni mɔgɔ min b'a bangedon dɔn i bangera ntɛnɛn wa tarata wa alamisa wa juma wa samedi wa dimanche wa i bɛ sin k'o fɔ direct ni t'o dɔn fana i bɛ se fana ka i bangera ka bɛn ni min ye misaliya la i bɛ se k'a fɔ le 1er janvier 1980 tantɔ i bɛ se k'a fɔ 84 misaliya la k'a daminɛ 1980 na ka na se fɔ 2000 ma ne bangera nin kalo tile hakɛ in nin kalo da in san 2000 ani nin da in walima san 1900 ani nin da in e da in k'o de fɔ inshallah an na fɛn fɔ i tun tɛ min dɔn ka tila ka fɛn f'i ye i yɛrɛ tun bɛ min dɔn an na bilasiralibaw kɛ bɛɛ k'i labɛn ka numéro kɔnɔ nafa jumɛn de bɛ bangedon dɔɔni na adamaden kan bangeli kalo dɔɔni na adamaden kan bangeli san dɔɔni na adamaden kan an bɛna an da don o nafa kumaba dɔw la o nafa fɔlɔ de ye mun ye a b'a to i b'i yɛrɛkun dɔn savoir soi-même le destin i ka dakan cogoyaw i b'olu dɔn a nafa filanan kumaba savoir l'action action in bɛna fɔ œuvre quoi fɔ cogo wɛrɛ la i ka travail fɔ cogo wɛrɛ la le métier i ka métier la profession le domaine i ka domaine i b'o dɔn savoir votre avenir en un mot a b'a to i b'i ka avenir dɔn kuma la surunya la i b'i ka baaraw dɔn i kan ka don baara min na i man ka don min na i b'o dɔn nin ye tiɲɛ ye an b'o kunnafoniw di mɔgɔw ma ni mɔgɔ minnu ye numéro ninnu wele inshallah an ka Orange numéro bɛ tila ka labila ani Maltel ta ne Musa Kɔnta ka numéro don a n'o kɔ les jours où tu dois commencer tes affaires i kan k'i ka baaraw daminɛ affaires daminɛ ni don min ye billahi nafa min bɛ bangedon dɔɔni na ani kow dɔɔni na a b'a to i b'o o donw dɔn ne kan ka n ka feere i n'a fɔ n ka baara voyage n ka furu mariage n ka lakalani n'o ye apprentissage enseignement o n'a ɲɔgɔn misaliyaw de don i kan k'i ka ko daminɛ hɛrɛma ko daminɛ ko dɔ daminɛ ka bɛn ni don min ye i na o dɔn nin bɛɛ y'a nafa dɔ ye o y'a nafa kumaba sabanan ye a nafa kumaba naaninan n'an bɛn'o fɔ k'an ka kuma ɲɔngiri savoir votre vie o kuma in ka dun de sa dɛ fɔ don nataw la an bɛna o de walawala kosɛbɛ yɛrɛ de a b'a to i b'i ka vie yɛrɛ de dɔn ɲɛnamaya tagabolo o misaliyaw ka ca i ka taamasiyɛnw i b'olu dɔn i ye mɔgɔ qualité jumɛn i b'olu dɔn défaut jumɛn b'i la i b'olu dɔn sebagaya jumɛn fana bi i ka ko la i b'olu dɔn i farikolo yɔrɔ jumɛn bɔgɔ ka fɛgɛ i b'olu dɔn jumɛn bɔgɔ ka gili i b'olu dɔn i ka couleur yɛrɛ ye mun ye couleur jumɛn ka ɲi i ma i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i b'olu dɔn hali nɛgɛmafɛn jumɛn ka ɲi ma i ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'i ka kan ka to k'o don i yɛrɛ la k'o kɛ masiri i b'olu dɔn ani dugujukɔrɔfɛn jumɛnw ka ɲi i ma n'i ka kan ka o don i yɛrɛ la i b'olu dɔn fini qualité jumɛnw donni ka ɲi i ma nin ye a damana détail wɛrɛ ye an b'o yɔrɔ in kuma ɲɔngiri o la ni mɔgɔ min mago bɛ n ka téléphone numéro la 74 46 18 28 n teliya ka segin o kan ale ye n ka Orange numéro ye i bɛ se ka weleli kɛ o la k'i ka bangedon fɔ n bɛ segin a kan 74 ani 4 n'i y'o kɛ i bɛ 46 ta ka 18 ta ka 28 kɛ k'a kun cɛ
Mais maltel numéro info 65 10 06 42. Mais c'est quoi fanaka 65 10 06 42. Ola ni bi ka bange don don i b'a fɔ direct mais ni t'a dɔn i kan'i yɛrɛ tɔɔrɔ e bangera n bɛna misaliya ta alakira yɛrɛ ka kisi nɛɛma b'a ye. Le prophète Mohammed est né le 22 avril. Ale bangera avril kalo tile 22 571 après Jésus-Christ. 171 Nabila Isa bangelen kɔfɛ tubabu kalo jati la. An kan bɛ tubabu kalo ka jati sira ma. Yɔrɔ farafin kalo ka jati sira bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko silamɛ kalo. Silamɛ kalo jati sira fɛ a bɛ bɛn arabi awali tile 12 de ma. Ntɛnɛndonya dɔ fɛ. Ni e y'i ka dati fɔ dɔrɔn an yɛrɛ bɛ recherche kɛ i bangera ka bɛn don min ma net an b'o don f'i ye k'o nafaw f'i ye o sarakatiw f'i ye i kan ka don mun na i man ka don mun na mun kan y'i ma mun man y'i ma o n'a ɲɔgɔnw ka i bilasira ka sin k'i ka vie facilité ka yɛlɛma don i ka adamadenya la foyi wɛrɛ t'o kɛ dɛ fɔ a k'a sɔrɔ i bɛ i ka kunnafoniw dɔn nin ye tiɲɛ ye n'an ma o misaliya faamu n bɛ n teliya ka misaliya kelen ta ka kuma kuncɛ 2004 min tɛmɛna ni mɔgɔ min hakili b'a la o 2004 2 mai 2004 o bɛnna karidonya dɔ de ma ni dɔw b'a fɔ a ma ko dimanche donya dɔ a bɛnna o ye n ye min fɔ sisan o ye nansara kalo jati ye Nabila Isa ani min b'an ka wolosɛbɛnw bɛɛ caman sanfɛ ani karidantew sanfɛ o ye o sira ye 2 mai 2004 o bɛnna karidonya dɔ ma dimanche don n'a bɛ fɔ a ma ko dimanche yomil ahad nka calendrier islamique sira fɛ n'o ye farafin kalo jati ani silamɛ kalo jati sira fɛ a bɛnna dɔnba kalo tile 12 n'a bɛ fɔ a ma ko arabiwul awali arabukan na san 1425 o ye a farafin kalo jati ye sisan a don dɔ na 2004 mawuludu kɛra don min kɔnɔ o dɔn na a kɛra ka bɛn ni farafin kalo tile hakɛ min ye n'an b'a fɔ a ma ko silamɛ kalo tile hakɛ min ye o dɔn na ka tila tuguni o fana bɛ bɛn ni tubabu kalo tile hakɛ min ye ka o fana dɔn ne yɛrɛ de bɛ se ka nin bɛɛ recherche kɛ dɔnniyaw bonyana dɔnni yɛrɛ de taara an kana ɲɔgɔn nɛgɛ fiyewu ko tɔ bɛ aw yɛrɛ de lamɛnnikɛlaw bolo sisan n'i b'i bangedon dɔn i b'a fɔ n'i t'a dɔn fana n'i b'i ka dati dɔn wolosɛbɛn bɛ maa min bolo carte d'identité bɛ mɔgɔ min bolo walima maakɔrɔba bɛ mɔgɔ min kɛrɛfɛ min bɛ i ka kow dɔn i bɛ se k'o dɔ ɲininka ka sɔrɔ ka kuma in k'an fɛ téléphone na walima ka wuli k'an yɛrɛ sɛgɛrɛ an kɛ yɔrɔw la an bɛ Bamakɔ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲamakɔrɔ an ka foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye an ka foli bɛ arajo in kanubaga bɛɛ lajɛlen ye k'a daminɛ jamana kɔnɔ yan nɔ fo ka taa se jamana kɔkan ma an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ b'a lamɛn an ka téléphone numéro an bɛ segin ko kelen kelen k'a kan ka kuma kuncɛ ni mɔgɔ min ye weleli kɛ tuma dɔw la Ajaratu Sangare de bɛ to ka n ka téléphone ta tuma dɔw la n'o y'a sɔrɔ n bɛ kuma la antenne na walima n bɛ baara degunnen dɔ la o la o kana k'aw ma baasi jini sira bɛɛ n'a tɛmɛ sira don k'an ka foli bɛ Ajaratu Sangare yɛrɛ ye an ka foli bɛ n tɔgɔma yɛrɛ ye Musa Sako o la 74 46 18 28 o ye orange numéro sira ye o kelen bɛ WhatsApp sanfɛ a bɛ Viber kan n'a ye diya i bɛ kuma bila WhatsApp ni Viber ninnu kan n b'a lasɔrɔ n'a ye diya fana i b'i tɛgɛ ja ta dɔrɔn n'i tɛ nin si dɔn i b'i tɛgɛ photo ta dɔrɔn k'a ci n ma dɔrɔn
walima ka wuli ka nyɛrɛ sɛgɛrɛ mais ni be numéro in de dɔn o de kan nɔgɔ o de b'a to hali ni bɛ fɛ ka n sɛgɛrɛ i bɛ ɲɔrɔ ye joona ni ma se ka nin si dɔn n bɛ baara kɛ radio so min na yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnyala radio bɛɛ international n'i y'o o yɔrɔ ɲini i n'o yɔrɔ ye n'i sera ye kaban inshallah i na ɲɔrɔ ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a ni sababa bɛn o la Malitel numéro 65 10 06 42 ni ne tun y'aw balimakɛ Musa Kɔnta mankan ye Bamakɔ Mali kɔnɔ yan nɔ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ aw sigiyɔrɔ la an y'aw bɛɛ lajɛlen kalifa ala ma ala min tɛ kalifaw tiɲɛ k'an yɛrɛ sɛmɛnen to masala min wasara sɛmɛla ye hasbunallahu wa ni'mal wakil Musa Kɔnta yo ka barika kanuna balimakɛ kita kɛ hasiran kɔnɔ juguya ya Rabbi ala kiti ka hasiran kɔnɔ juguya fiti kɔnɔ kɔnɔ jadi nera jadi itɔgɔ nafɔ Musa yo itɔgɔ nafɔ barika itɔgɔ nafɔ Musa Kɔnta yo itɔgɔ nafɔ barika itɔgɔ nafɔ nga Musa yo itɔgɔ nafɔ Musa Kɔnta barika Musa tɔgɔ nafɔ nga Musa Kɔnta